taken men and beast alike. I have found there is little difference. Papaya sa tinola? Prutas sa diputa? Sarap ng sayote. Taka, nilalagay lang ng sayote pag wala ng pera si Ano nanay. skin mo sana sa ghost? Ibobo pa lang nanay mo eh. Lalagyan ng gulay ang... O yan. Papaya na nanay mo. Ay, ina mo, ex. Ay, BB. Dito, BBB. Playing backside, playing bike. Dami ah. Dami ah. Okay, pasok mo sila. No peeking. Wala pa lane. Wala pa. Wala. May bumabasag pa ng And yellow. sisters. One side. Dito. Sa market. Spike down B. One 64. enemy remaining. Tay. Asa baba. Hoy, 30. Sa lugs. Kita ka. Ay, Ay, grabe na mahirain na natin. Sorry, Sage, keep me alive. I still have things to do. practice lang ba? Pa-sheriff Practice skin nga po. Pa-sheriff skin nga po. Can someone get Sino po ba? Yun, dami. Thank you. Hindi, ito na lang. Gusto lang. Wait, i-sell mo yan. Sell mo yan. Paputangin na kinuha yung ghost ko. Ayun. Hindi pa naman tanong yun namin mo, naglalagay. Naglalagay na brutas. Smoke mid. Ano? BBB. Mid. Dami mid, ang dami. Closing door. Meron pa isa. Spectre ako sa mid. well, Revealing area. dito dalawa. Found them. Yun. Tatlo. Wag. Ready? Ready na? Basta dyan, Tumaas na. tatlo. Andyan. Careful. Market. Heaven. 5 seconds mo. Heaven isa. There. Takbo. Shit. Low na yung ano yung KO. Spawn isa. Meron pa mida. Mahil ka? Ito. It's a prank. One enemy remaining. Nasa heaven. 11. May Spectre yata yun. Ito. Ito, wait lang. Naipik ko. Ay, sorry. Na. Hindi ko dapat i-headshot eh. Di ba body shot ko lang sana. The symphony of Nag-bite death. lang. Don't worry. You get Ano. Ghost to. Oh, yun na. Pitchman ko ba eh. O tayo na yung isa, Mag Jollibee. Ito naman si Pitchman ko. Okay, Kate, barel. Bonus round tayo bonus round ha. Smoke mid. Right here. Diyan ulit yan. Bawal ka. Wala akong smoke. Barrier Sige lang. created. I can't use that. Nasa mid. Sakat. Turret sa A-bed isa. Drop in a smoke. A-main isa. Ayun na. Sorry ka. Lumingi ah. Ito na. Heaven. Ingat, No peeking. One enemy remaining. Sige, Yung kayo? pasok kayo rito. Dito. Spike planted. Andyan. Not in my house, boy! Nice one. Not in my Pumasok house, sila sa boy! lungga ko. I'm here. Ba't sila pumasok? Defuse the spike. Oo, ang barel. Thank you. Magunat, sabay-sabay sila na trip. Putang ina. Hindi ko alam kung sino una kong papatay. Phenomenal. We Sa amin. trained for this.
Parang may mali ngayon sa scoreboard, Gar. Ay, Oo nga, no? Parang may mali sa scoreboard, Gar. I-maintenance mo yan. Puta ina, pag intro lang. At naman ang nanay mo, naglalagay ng sayote. Look at him squirm. Pupu, kinang ina. Hindi yata to. Not slow, not slow. May lumilipad na ano. Kutsilyo sa mid. Tali na naman ako. Dito, ang dami, ang dami. I know exactly where you. Isa pa. Slow mo, slow mo. Drop in a smoke. I've got it. Ingat mid meron pa mid. May isa pa na iwan. Sorry ah. Alat. Alat 3, alat 3. Wala ba? Uy! Sabi naman, George. Pami Ah, Wala baby. gago. Pabi. Drop in a smoke. Dito na. Going B. Last player standing. Putang ina mo! Ba't mo kasi pinaglaruan? Putang ina ka! Ngayon tuloy, may kasama na. I can't see them yet. Feel them getting ready. Putang ina. Papantomski nga ba? Papantomski. Ano? Right here. Ano? Hey! Spam. Meron ako uni. Uni. Chan. Uni-chan. Ano ba? Edge. Ina mo X eh. Pahit ng banding, ano? Pangit ng trip mo. Sabi. Gago. No Tangina. peeking. Out na. Gago. Lawit lang. Yeah, tumawag ka. Tuwin no. Stay down. Smoking main. No peeking. Last player standing. Spike planted. Ult si puta. Uy! Ba't nakatagil to? If you must fall, then fall near me. Ayun. Nag-ult si Keo. Bakit ka nag-ult? Wala na. Di na na-maintain ni Reyna. Wala na. Ay. Hard A. Meron sa tiles. No peeking. Tiles mo, Ingat. tiles mo, Kate. It's you and me. Oh, wala ka nakuha. Oh, sorry. Gap. Drop in a smoke. Wala pang entry. Rotate. Putang ina. Pangkat mo. Dalawa. Going Ayan mid. mo lang, going ayan mo mid. lang. Suko dito, Samid. suko. Sabi. Drop in a smoke. Gago, may dalawa eh. Last player standing. Talo mo dito na. Parang bago ko. Spike planted. Grabe naman. Dito. Eh. Where is everyone hiding? Blinding. Cage trick. Now lang. Ginagawa mo! Oh, this reminds me of this one time Wala where to sexy. Benta guys. Benta. Never mind. Kasi yung mga ganun, clean na clutch niya eh.
Binenta niya eh. Bigyan naman sa akin to. Warm upin mo muna ako. Kala mo naman sasakyan si X eh. Kailangan pa ng cold start eh. Full startin mo muna. Ano yung kutsilyo? Drop in a smoke. Ay! Naka-out. I want of these. Rest me! If you want! No peeking. Putang ng dart. One enemy Uy! remaining. This one! Takbo! Eh, ano yan? Kailangan mo mapatayin. Reggie, Grabe ka naman. Uy, wait lang. Pahila ko. One enemy remaining. Uy! Nice one! May off yan ah. Renji daw Reyna. Renji, Ray, Them no? run Putang when ina. briefed by my sonar. That's when Akala ko ba jet ka? Nakapagtaka na. Akala ko jet yan, hindi Reyna. Wala eh. No choice eh. Gusto ko na lang ako mag-duelist eh. No choice daw, no choice. No choice eh. Ako lang daw pwede mag-duelist ngayon eh. Dito, stage. Sige. Sige, sabay-sabay na malobat Taka ko. lahat. Isa. Okay. No peeking. Ingat Di sa pa kutsilyo nag-knife, yung lumilipad ah. Spike down A. Ace yan. Ayun o. Uy, huwag niyo patayin! Spike 3, planted. 39. Here. Umakit. One enemy remaining. Pinatay! Napatay ko. Sige lang, wala. Kaya lang. Wala, sabi nga ni... No peeking. Tangina dyan. Kung ako pumatay doon, sasabihin, putang ina naman ni Reggie! Stage. Tipis. Parang may nalala ko kagabi. Parang ganyan din eh. Thank you. Pag, Yung mag-i-ace na ako. pag ibang tao, no? Kung okay lang. Them unweave our world. Pero pag si Renji, putang ina mo Renji, bobo mo. act on my intel. Don't give them time to reposition. Iba talaga ang powers ng sayote sa tinola. At taka naman ng nanay mo. Nanay mo, naglalagay ng prutas sa tinola. Papaya sa tinola, di puta. Di ba sayote? Bobo pala ng nanay mo eh. Scanning ahead. Drop in a smoke. Mid ah, ingat. Mid ah. Naka-off. Katwat pa ako. Meron. Deploying drone. Dali, madami. Style. Dami ingat ah. Ang dami. Babalik ng beat. No peeking. Bibi. Wala, Ano may may mid? May nagpo-push na. Right here. Dito na sa market. Dalawa market. ISO. Putang ina. I know exactly where you Blinded ako. Okay, go Spike A ah. down. Defender spawn. Likod. Matapos Ayun pa yan. ka. Dito tayo sa bomb. Dito. Reloading ako. 80 cypher. Dito, Sige. sa loob lang. One enemy remaining. Low na yan. 80. My camera is destroyed. 30 seconds left. Hey, Wala. oh, Pinapatagal mo pa eh. Gun here. Ayaw mo pa ipik eh. Once again. Need a drop. Thanks. Can someone get pa. Push ko nga to. Pwede. Pa-drop daw. Drop nyo. 7K. Thank you. Hey, please. Please.
Uy, gago. Dito. Tangina mo, nakuha ako. Drop in a smoke. Bahala ka dyan. Revealing area. Wala pa. Out na. No peeking. Wala pa. They're going back. Dami sa mid. Ayan na, dyan na sa mid. Not ready. Mahal. Da, ingat. Going A yata. Catwalk. Paina. Sige, kaya ko pumasok. No peeking. Enemy Ay, spotted. mid ah. Ingat mid ah. Alright, my KO ult is ready. Ayan na. Ay, puta, mid. Fuck, shit, nag-game pa ako na ano. Kasi yung One enemy remaining. Isa pa, Anong mid. club? Isa pa. Mid pa. Ayun na. Heaven na. Pala. Putang ina. Can I trade Nice my one. powers in for invincibility? Stage naman, sabi ko, yung KO nasa mid na eh. You know, I could just outlive them. Nah, bullets are quicker. Ano daw? Wala kang hinuhold, bro. Sino ako? Eto ako, naka-hold ako dito eh. Nanipe ako eh. Wala, mag-back ka. Taka, sorry. Sabi. Bali. Slow. Drop in a smoke. Wala, naka-ano ako. Wala pang mid. Prepare ka dyan. Revealing. Ayun na, Flag. flags. Set na. No peeking. Spike drop. Spike down. Defender spawn. Last player Like standing. I never left. Push mo. Spike planted. Last player Meron pang standing. market. Oh, Ba't may shield? Ba't may shield? Pangit Yun naman. nga eh. Matigas yung shield niya Last ngayon. round before the switch. We cannot keep our goods after Op ako, OP. Can someone get this? Sandal na nga lang ako. Mag-OP ako. May pa bundle skin po, ate. Oh, tangi. Ate, Puta. ang puta. Request para full shield. Ate, ang Request. puta. Kaya. Dito. Ganyan dito. Family reaction. Yun na. It's Tuloy you na. and me. Buti Yun di na. ako nadali. Retake na lang. Hold lang. Ang retake Pupush tayo. yata. Ayun, pupush yan. Pupush yan mga yan. Pangit yan. Spike planted. Wait lang, may ulta ko. May ulta ko. Uy, puta ka naman naman. Ares. Ay, gago, winasak. Dito. Ayun na, sa left right. Close right. Left mo. Ay, kanan mo. Ayoko naman ko. No, taga ko. Dito, go push. Player standing. Ayun na, sasaksakin ka na, Exe! Wait lang. Ano, kita mo. Ay! Reload ka pa! 2 bullet! Switching sides. Live ka nga at RJ? Tinatawad na siya sa akin. Bakit? Natayo si Renji. Sakit. Ang sakit daw sa ulo. Itong dalawang free kill na yun sa OP eh. Exe daw. Ay ano? Kalma, ikaw na mag-live. Wag lang ikaw. Kalma. Kahit sino daw, luwi. Ako na. Sexy. Saan tayo? Go. Si. Nababad trip si Bryce sa napapanood niya. Tinatama daw maglaro ko. Sniper B. Tara. Blinding.
Blinding. Smoking. Dropping ceiling fan. Blinding. Wait, wait, wait. Go! Go, go, go! Wait daw. Sa 3. One heaven. Careful now. Likod, flank niya isa. Flank Okay, niya, ah. Patay. Dafty. Flank niya. flank. May flank. Tumabala. One enemy remaining. Grabe naman yan. Reload. Uy, grabe naman yan! Oh! Wait lang! Tumatalon pa yan! Tumatalon pa yan! Reload. Putang ina mo, kita mo yun? Tumatalon siya! Tira just jumping. Putang ina mo, kita mo yun? Kita mo yun? Kita mo daw yun, Bray. Bray, kita mo ba daw yun, Bray? Hindi, Kita yan. tinagal ko na yung live eh. Pa-sheriff, please. Sheriff skin. Hindi ko kailangan tignan yun. Kamba lang yun. What did that winning Tamba stuff daw. buy? Gumalaw yung kamay. Gumalaw. Ay, gago. Push mo. Ayun, no? Camera taken out. Dalawa. Yung trip, ah. Kamsin. Saba, masira ng trip. Reloading. Dropping smokes. Put down. 60. Pwede kayo mag-rotate. Reloading. Huwag na. Blinded ako. Not ready. Gago doon. Go na. Everyone hiding. Plant. Ayun na, Side, isa. side. One enemy remaining. What the fuck? Ba't nandun yun? Kahit wala ko Spike planted. Low na yan. Spotted mid. Reloading. Ah, First by you. Aye, where to? Ay, may ghost ako. May Aris pa. Uy! Ba't sa akin yung spike? Duwilis ako. Uy. ganun ba yun? Ah, putangin na. Di ako gecko ngayon eh. Sige, message. Ayop na yun ah. Here. Okay, nice. Putang ina mo, sakit aray ko. Di ko napipik yan. Healing you. Reloading. Ingat sa mid ah. Our spike Uy, puta, dalawang mid. Spike down B. May bandal ako. Ay, Putang ina, 79! Heal. I got the spike. Pahil. May bandal dito. Tara sa B. Layo. Ingat ah. Dropping smoke. Sniper. Wala yung sniper ata yun. Ano nandito? Nandyan? Andyan. Isa pa. Wala, bobo yan. Isang mid. Reloading. Subok mo dito. Lane. Spike planted. Yan na, dalawa na dun. Dalawa lane. Not ready yet. Lane. One enemy remaining. ay. Putang ina mo, bitch! I worked My out God! tight on that one. Nakaharap na sa kabila I eh. find them. I kill them. Simple as that. Ha? Yan. Need a drop. Thanks. Patay ka na. Ah, pinapagalitan na ako. Yun linabahan daw. Patay ka. Ano daw ako, anong tawag nun? Magtiklop. Magtitiklop daw ako. Ka na. Wait lang bakit ah, tapusin ko lang to. Sayang eh, nakarehina ako eh. Dito isa. Wala pang knife kayo. Pick mo yan. Nandyan yan. O, diba? Sabi sa'yo yun. Reloading. Feeling sight. Teka, smoke ako. Okay. Dropping smoke. 3. Reloading. Pahil po. Pahil po. Pero lang, dito. One enemy remaining. Sino ba yun? Heaven. O, yun na, Evan! Oh no, bakit ako bigla? Lo. You will not be missed. Nakita ako. Pero hindi tayo Nakita ako. nagsasalita. Nakita ako. Ay, nakita Pero ako. hindi tayo nagsasalita.
Ha? May nakita ako. Hindi nakita. Ano mo Tangina, siya akas- salita? Akas nun ah. Akas, gago. Naglalagay na akong prutas sa pagkain. Lagyan ng prutas sa tinola, ay di puta. Spike. I have the spike. Scanning ahead. One down. Healing you. Ano ba? One dead. Dito. Reloading. My camera is destroyed. My ult is ready. Drop in a smoke. Pwede kayo mag-A. Skin. Pwede kayo mag-A. Maybe Pwede ko i-push. May ulti naman ako. Ayun na. Reloading. Kayo. Ano lang. Ang botas ah. Go, heal. One more market. No PK. Enemy spotted. Oh, Dalawa dun. One enemy remaining. Uy, grabe naman yan. Just a Low kasi yung gay ko dun eh. 105. I'll walk it off. Di na patay eh. Match point. A single battle. Puro Aris yung gig. Us and victory. Sage, ano nga? Phantom 1? Arisman. Sage, Phantom nga. Anong bagal sa mga glitch pop o yan? Weapon here. Let's pop na lang. Pa nga bumili. Oh, ba't di ka nag-request? Yun na. No prisoners. Ano yan? Panalo na to. Last round na daw eh. Di ko pa nagamit yung ulti ko. Barilin nyo! Dropping smoke. Close. Ang dami. Late. Back like I never left. One side. Bago, blinded ako. I'm not ready yet. Amin na. Two Spike side. down B. One market. Kaya mo yan. Moving market. Ano? One enemy remaining. Attackers win. No one to interrogate. Magaling naman yung Reyna nyo. Huwag naman kayo ganyan. Hey. Magtiklop ka muna. Ay,